आलू पतर कि सारू पतर सीए कि होइब पान जाकू नाही ताकू मन देदेले सीए कि दिन देखे ना सपन छोटा कांदिलाणी दौड़ब बोली अंध चलैब जान आउ कि फेरब नवीन शंकरा आउ कि फेरब जानिछु बहुत पड़ुची बहुत जलुची कुंडेई रांपी होउची बहुत पड़ुची बहुत जलुची कुंडेई रांपी होउची बिजेड़ी हार हजम होनी अंधभक्त गीत गाउची गीत गाई गाई आखि लुह झरई निजे होइगलु अंध आउ किछि दिन अपेक्षा कर पाइबु तू मूला कंद जेते हेले माड़ी पारिबुनु छोड़ी बीजेपी विरुद्धरे गाई गीत भाबुचु एमिति रोल करिले बिजेडी हेबो निर्वाचित अरे शंकरा बिजेडी कोन निर्वाचित हबो ये कथा मनरू ये जो भ्रमणा रखी धारणाटा हटई दे बुझिलु शंकरा तो जो अंध भक्त बोली गीत गाउचु बीजेपी विरुद्ध रे बा जो माने बीजेपी को भल पाती बीजेपी रो आदर्श को भल पाती तू गेंडालिया वर्षा दिन आउची अल्प दिन अपेक्षा कर गेंडा केमिति काटिबो हला शामुका केमिति गोड़ काटिबो आमे जानिछु जीती गला परे गेंडा शामुका केमिति गोड़ काटंती हला तू शांति रही पारुनु बिजेडी सरकार 25 वर्ष रे जहा न करि पारिला बीजेपी ताकू 6 मास भीतर करिवो ए कथा केमिति भाबुछु को चश्मा देखौ तो चश्मा नंबर कोन तो आखि के देखा जाउनी तू ए बीजेपी विरुद्ध रे गाइलु बीजेपी रो जो उचित न्याय धर्म कर्म जोटा करूछि हुए तो बस कण न्यू एक्सपीरियंस से जने आग्र मुख्यमंत्री नथिले नवीन भलिया 25 वर्ष ही नांती ना ताको वर्ष भी पूरी नहीं ना 6 मास भी पूरी नहीं ना अपेक्षा कर तू जते बेले 6 मास हेतिलु कोन सेते कोन बापा बोल डाकुथलु कि 6 मास रे डाकु नथलु सेई भलिया सीए वर्तमान जन्म हेची मोहन माझी सारा एबे जन्म हेजंती ताको 6 मास पूरी नहीं राजनीति दृष्टि देखिले मोहन माझी सारे से को पदवी रे थिले एबे को पदवी के आछंती तेणु तांको टिक अपडेट होवा पाई तांको वर्ष 2-4 वर्ष लागिवो 25 वर्ष रे तमे को लोक को विधवा भत्ता दरकार को लोक इंदिरा आवास दवा दरकार तमे जानि पाइलनी 25 वर्ष भीतर गोटे कॉमन कथा कहूची 25 वर्ष भीतर तमे काहा को इंदिरा आवास दवा दरकार काहा को न दवा दरकार सेटा तमे जानि पाइला नै मोहन माझी आसी 2 मास रे सब उपाड़ी के याटी करी थोई देबो एते बाळ पड़ा थिलो हां अरे गानी मारा शंकरा जा 25 वर्ष न होई पाले सेटा 2 मास रे के भेई जीवो अपेक्षा कर तो गांडी काई फाटुची अंधभक्त गाउचु तू बासळा गेंडालिया तू सळा गेंडालिया सामुका तू गोड़ काटिबाउ कई दिन परे थरे तो खाइजु खेंचा अपेक्षा कर किला पसिबो छोड़ी पुओ हला बेसी मुड़ी छोड़ी हो ना किला पसिबो हला 25 वर्ष 4-4टा इंदिरा आवास नेल गोटे गोटे लोक 4-4टा इंदिरा आवास 4-4टा भर्ता 4-4टा मो घर मो कुड़िया मो गुहाल सब नेल जो लोक हिताधिकारी जो सरकार तू कौन पाइलु छोड़ी उपयुक्त हिताधिकारी ते कौन देले बिजेडी वाला इच्छा कला नहीं हाईलाइट तो गीत बेसी बडी कल आ कोन बाळा इच्छा रेप कल जम्मा एबे छोड़ी हेलु कोन ना अंध मास पाइले तो अंध बोला पाइले पेळ तू भलो गीत गाउचु से गीत गाई की एटा सर्वाइवल कर जो गीत गाइबाटा तू सर्वाइवल कर सेटा कंटिन्यू रहू हला एते मोड़ी छोड़ी हबा किछ आवश्यक नाही हला बोली कि पानी पिउ नाही बिजेडी थिला बेले बीजेपी रो कोडो कोनु थिला पद्म दल रो किंतु बीजेपी रो उपमुख्यमंत्री उपयुक्त ओडिसा रो माटी रो हटेला नाही विधायक बीजेपी रो छोड़ी पुओ किमिति नागी थिवो जे इंदिरा आवास पाइता से पाइला निजारे टी टेळे गंजेई दोळी दला ओळिया नागी थिवो विद्या राणी चाउल को छळा मु कांदुची माईको पाई माईको मनरे दला नाही कि कोन ना दउची नवीन एमिति सार्वजनीन बेजित ये केवल बीजेपी ही करि पाए
ଦି ପଇସା ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେ ରୋଜଗାରଟା ତୋର ଜାରି ରହୁ ଭଲ ଆମେ ଲଜ୍ଜା ଥାନ୍ତା ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ଅଛୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ମୋଡି ଛୋଡି ଉପର କଥା ପଡିକି କହିବୁ, ବିଜେପିରେ ତମେ ମିଶି ନଥାନ୍ତ ସମର୍ଥନ ନା ଦେବେନି ନେଲେ ଭାଇ ସେଇ ଅସୁବିଧା ସମର୍ଥନ ଦେବେ ବାଣଟା କୁଆଡେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗଲା ଜାଣି ମସ୍ତିଷ୍କର କଣ କହିଲ ବିକାଶ ହେଇନି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଳିଆ ଲୋକ କାରଣ ସିଏ ଆଳୁ ପୁରେଇକି ସୁନା ତିଆରି କରିବ ତାର ଚଷମାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଚିଡଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୁଝିଲୁ ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ତୁ ଆହୁରି ହାଇଲାଇଟ୍ ହବୁ ଛୋଡ଼ି ହନା ମୁଡ଼ି ହନା ଭାଇ ଭଲରେ ରହ ଶାନ୍ତିରେ ରହ ଆଉ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୀତ ଗାଇବୁ ତୋ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୋ କଥାର ତାର ପାଖାପାଖି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ତୋ କଥାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବି ରହିଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ବିରୋଧ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକି ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବି ଗେଣ୍ଡା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗେଣ୍ଡା ଯେତିକି ଗେଣ୍ଡା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଡିଜେ ଆଗରେ ବେରୋଜଗାର ଗୀତ ଗାଇଲୁ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ତୁ କେତେ ରୋଜଗାର ପାଇଥିଲୁ ଗାଣିମାରା ସରି ଗାଣିମାରା କଳ ମୋ ପାଠ ପଶିଲା ସରି ଭାଇ ସପ୍ତବେଦୀ ଶଙ୍କର ହାଇରେ ଅନ୍ଧ କେତେଟା ଚାକିରି ତୁ ପାଇଥିଲୁ ବିଜେଡି କୋଡ଼ ଚାକିରି ଘର ପିଛା ବସ୍ତା କରିକି ସମସ୍ତ ଘରେ ଦେଇ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଛଡ଼େଇ ନେଲା ଚାକିରି ସମସ୍ୟାଟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି କଦାପି ହେଇପାରିବନି କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ସରକାର ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିଲାନି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ସେ ପାରିଲାନି ବିଜେପି ଆସିକି ଆଟି କରି ରଖିଛି ତମେ ନେଇକି ଚଳିବ ଛଡ଼ି ପୁଅ ଜମା ଆଜେ ବାଜେ ଗୀତ ଗାନା ଖେଞ୍ଚା ଫେର ଖାଇବୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଫେରେ ଆଉ ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠା ସରକାର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ ସେଟା ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ତୋର କାହିଁକି ଫାଟୁଛି ଆଉ କାହାର ଫାଟୁନି ଯଦି ଫାଟୁଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କାହିଁ ତୋର ଫାଟୁନି ତୁ ସେଟା ଯେଉଁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାଜୁଛୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ବଂଶ ତୁ ଶଳା ଚାହୁଁଛୁ ତୋ ନାଁଟା ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଆରେ ବାବୁ ବେଶୀ ମୋଡ଼ି ଛୋଡ଼ି ହୁଅନା ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଯାହା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂରଣ ହେଇନି ସେଇଟା କେବେ 6 ମାସ ଭିତରେ ହେବ ନାହିଁ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ମୋଦି ସରକାର ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତାକୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗରୁ କ'ଣ ତମେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲ 1000 ଟଙ୍କା 1500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲ ଜଣକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେଉଥିଲ ତାକୁ 15,000 20,000 ନେଉଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ ନା ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଏଇଭଳିଆ ଲୁଟି ଚାଲୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ବାକି ରହିଲା ଆଳୁ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ନବୀନ ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଆଳୁ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ଥିଲା ମମତା ସରକାର ଥିଲାବେଳେ ଗୁଗଲ କରିକି ଚେକ୍ କର ନହେଲେ ତ ତୁମକୁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେଉଛି ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଯାଇକି ଦେଖ ହେଲା ଏତେ ମୋଡ଼ି ଛୋଡ଼ି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଡିଜେ ଆଗରେ ବେରୋଜଗାର ନା ମୋ ବାଳ ହଇରେ ଖୁବା ଖାଇବୁରେ ପୁଅ ହେଲା ସମ୍ଭାଳିକି ରହ